God, I know Pastor and Sister Diana is with me. If you can Yes, join with me. Diana. Praise God. Yeah, Pastor. I mean, Welcome to Diana. okay, I Sama greet you all. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Salam di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. First of all, I want to thank Pastor Maria and all of you for having us in this platform. Thank you ya kepada Pastor Maria dan semua yang mimpin di sini untuk memberikan platform ini kepada saya. My memory goes back some years before Pastor Maria hosted me in Surabaya for several meetings. I really appreciate this woman of God. Ya, saya jadi terkenang kembali, saudara, beberapa tahun yang lalu kan Pastor Maria yang mengkoordinir pelayanan di Surabaya itu dan benar-benar nggak bisa terlupakan itu ya. So when she asked me to join in a meeting, I consider it as a blessing and privilege for me. Jadi waktu saya diundang untuk ngisi ini, saudara ya, saya benar-benar merasa ini satu kehormatan dan satu hak istimewa bagi saya. Before I get to the well, let us pray together. Kita doa bareng, saudara. Father, we come to the throne of grace this evening. Bapa Surgawi, kami menghadap kepada takhta kasih karunia pada malam hari ini. We thank you for this opportunity. Terima kasih untuk kesempatan ini, Bapa. First of all, I thank you for your presence. Pertama-tama aku berterima kasih untuk hadirat-Mu. Thank you for bringing us together. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami bersama-sama. Sweet Holy Spirit, Marilah Roh Kudus yang manis, we need you right now. kami memerlukan Engkau sekarang. May you talk to us. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. May the name of Jesus be glorified in the midst of us. Dan biarlah nama Yesus saja yang dimuliakan di tengah-tengah kami. Lord, I'm just an empty vessel, but I need you. Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau. May you talk to your children. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada anak-anak-Mu. I know you are faithful. Aku tahu bahwa Engkau itu setia. You will do it again. Dan Engkau akan mengerjakannya kembali. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Yeah, I'm going to speak on a subject that I just prepared right now in 5 minutes. Oh, saudara, saya akan sharing ya tentang sesuatu yang ini baru saja saya saya dapatkan 5 menit yang lalu, saya sediakan 5 menit yang lalu nih. Because we are living in a time of turbulence. Ya, karena kan kita hidup di dalam masa-masa yang penuh dengan gelombang ya. Many uncertainties are happening in this world. Ada banyak sekali ketidakpastian yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Even economic conditions of many nations are collapsing. Bahkan saudara, banyak sekali ekonomi dari banyak bangsa yang lagi runtuh nih. Fear is coming upon the life of many people. Ketakutan itu seperti menudungi kehidupan banyak orang. But we all are children of God. Tapi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. So I'm going to talk a subject the Lord told me to share with you. Maka saya akan berbicara tentang satu pokok bahasan yang diminta Tuhan untuk saya sampaikan pada Anda. So we can live in this earth without fear. Supaya kita bisa hidup di dalam dunia ini tanpa bebas ketakutan nih, saudara. I will start from Ephesians chapter 2, verse 4 through 7. Saudara, saya akan mulai ya, Efesus 2, 4-7. Efesus 2, 4-7. I will read in English and Sister Diana will be reading in Indonesian language. Yeah. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. Efesus 2, 4-7.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amen. Amen. Thank you. I want to talk about heavenly citizens. Saudara, yang ingin saya sharing adalah tentang warga surgawi. And I want who is online, I know your mic is on mute, that's fine. I want you to say, I am a heavenly citizen. Saudara, sekalipun kita di mute ya mic-nya, biarlah kita itu sama-sama mengucapkan bahwa akulah warga negara surga. Akulah warga negara surga. Amin. Amen. Because we know the world, the place we are living is not our destiny. Saudara, karena kita kan tahu ya, dunia ini tempat di mana kita hidup sekarang ini bukan destiny kita. We are just in a journey in this earth. Karena di atas bumi ini, saudara, kita hanya sedang berada di dalam satu perjalanan. Here we read, we are seated with Christ in heavenly places. Di sini kita membaca bahwa kita itu didudukan bersama-sama dengan Kristus di surga. And we know how it has happened. Sorry, Pastor. We know how it has happened. Dan kita tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. It is because of the cross of Jesus Christ. Semua disebabkan oleh karena salib Yesus Kristus. In fact, when Jesus died, he did not die for his sins. Karena pada waktu Yesus mati itu, dia bukannya mati demi dosa-dosanya sendiri, kan? He died for our sins. Dia kan matinya itu untuk dosa-dosa kita, saudara. So we can say this, when Jesus died, we died with him. Jadi saudara, kita bisa berkata bahwa waktu Yesus itu mati, kita pun mati bersama dengan dia. We read in Colossians chapter 2, verse 13 through 15. Colossians 2, 13 through 15. 13, yeah. Sampai 14, sampai 15, saudara. I will read in English, and Sister Diana can read in Indonesian language. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Hallelujah. Kolose 2, 13-15 ya saudara. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amen. Amen. We know because of the sin of Adam, all mankind became sinners. Saudara, oleh karena dosa Adam, maka seluruh umat manusia menjadi umat yang berdosa. And because of that, we all became sinners. Dan oleh karena itulah ya semua kita ya menjadi manusia berdosa. And the Bible say all became the short of glory of God. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita semua kehilangan kemuliaan Tuhan. And where is the reason God has sent his own son to this earth? Dan kita membaca di sini alasan atau sebab kenapa Tuhan mengutus putranya ke bumi ini. It is because of the love of God. Itu adalah karena kasih Bapa, kasih Allah.
And we read here, he has forgiven us. Dan di sini kita juga membaca dia telah mengampuni kita. That's why he has to send his own son. Makanya dia harus mengutus putranya yang tunggal itu. And we read in the Bible, for God so loved the world, he has given his begotten son. Dan kita pun membaca di dalam Alkitab, begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya putranya yang tunggal. That's why when Jesus died on the cross. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib, and because of the sin of Adam, there were handwritten courts against all mankind. Hallelujah. itu sebabnya saudara, oleh karena dosanya Adam, maka kemudian itu menjadi bagi seluruh umat manusia. Because the Bible says the wages of sin is death. Karena kan Alkitab mengatakan upah dosa itu maut. So we all had to die. Jadi kan mestinya kita semuanya mesti mati, saudara. But Jesus took our place and he died in our place. Tetapi Yesuslah yang mengambil tempat posisi kita ini, kemudian dia mati di dalam posisi kita itu, menggantikan diri kita. And I want you to pay attention, Colossians 2:13 through 15, what we have read there. Dan saya mau Anda memperhatikan Kolose 2:13-15 yang baru dibaca tadi, saudara. So it is, we are reading there, when Jesus died, he wiped out the handwriting courts against us. Kita baca di sini pada waktu Yesus mati, dia itu menghapuskan surat hutang yang mendakwa dan mengancam kita. So anything and everything that was against each one of us, he has wiped it out. Amin, amin. Dan saudara, kita tahu sekarang saudara bahwa apa saja tuduhan dan dakwaan yang terhadap diri kita, itu dia hapuskan semua. So we have access to the Heavenly Father. Jadi kita sekarang sudah memiliki jalan masuk kepada Bapa Surgawi. I want you to see everything that is against you, against me, in the past, in present, future. Jesus has already wiped it out. Hallelujah. Coba Anda bisa gambarkan ya, segala tuduhan dakwaan masa lalu Anda yang sering sekali mungkin menentang diri Anda, melawan diri Anda. Itu Anda coba Anda lihat dan Anda bayangkan itu semua sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Amin. Then we read here, he has taken it out of the way, having nailed to the cross. Dan dikatakan di sini, dia sudah menghapuskan dan itu dipakukannya pada kayu salib. So you may ask me, what happened to my sin? Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, dosa saya ini gimana kabarnya ya? What happened to my curse? Kutuk di atas diri saya itu kemana ya? Apa jadinya? When Jesus was nailed at the cross, pada waktu Yesus dipakukan di atas kayu salib, it was your sin that was nailed at the cross. Itu adalah dosa kita yang dipakukan di atas kayu salib. This was your curse that was nailed at the cross. Kutuk kitalah yang dipakukan di kayu salib waktu itu. It was your sickness that was nailed at the cross. Sakit penyakit kitalah yang dipakukan di atas kayu salib. Because Jesus died for our sin, our sickness, and our curse. Sebab Hallelujah. Yesus itu mati demi sakit penyakit kita, dosa kita, dan juga kutuk kita. My brothers and sisters, Saudara-saudari, when Jesus died more than 2,000 years before, 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati bagi kita. your sin and sickness and curse, everything against us nailed at the cross. Semua Hallelujah. sakit penyakit kita, kutuk kita, dosa kita, semuanya, total semuanya udah dipakukan di kayu salib. Because he became proxy for us. Sebab dia itu yang jadi, gimana ya, kayak menggantikan tempat kita gitu. So I can say that when Jesus died spiritually, he has taken me to the cross and then paid the price that I had to pay at the cross.
Jadi bisa saya gambarkan seperti ini. Waktu Yesus itu mati di kayu salib, dia itu secara rohani membawa diri saya, saudara, ke atas kayu salib untuk dipakukan di situ. Not only he has taken out everything and anything against us at the cross, Dan dia bukan saja membawa segala sesuatu yang mendakwa, menuduh kita di hidup kita itu di atas kayu salib. we read here, he has disarmed principalities and powers, made them public spectacle of them, triumphing over it. Di sini Hallelujah. dia katakan dia bahkan telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Amen. Because Satan had a claim on mankind because of the sin of Adam. Saudara, karena tadinya, saudara, iblis itu punya klaim, punya cengkeraman atas umat manusia oleh karena dosa Adam. But when Jesus died on the cross, Tetapi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, not only he has removed it from us, hallelujah, bukan saja dia itu dikesampingkan dari diri kita, he has disarmed the principalities and powers, hallelujah. dia itu bahkan sudah melucuti semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Means all the weapons of the enemy were made null and void at the cross. Hallelujah. Berarti saudara, semua senjata musuh itu sudah dibuat tidak berdaya, tidak ada gunanya di kayu salib. So the Satan has no claim on us. Hallelujah. Kata lain, saudara, iblis itu nggak punya klaim, nggak punya hak klaim kecengkeram atas kita tuh nggak ada. As we came to the cross and repented of our sins, Pada hallelujah, saat kita menghampiri salib, bertobat dari semua dosa-dosa kita, the blood of Jesus has washed us. Hallelujah. darah Yesuslah yang membasuh, menyucikan diri kita. And the blood of Jesus has redeemed us. Dan darah Yesus pun itu yang menebus diri kita. The blood of Jesus has purchased us. Darah Yesus itulah yang telah melunaskan pembelian kita. And there is a mark of the blood of Jesus upon our life. Dan saudara, Hallelujah. ada satu tanda darah Kristus di atas hidup kita. We cannot see with our physical eye, Saudara, kita nggak bisa sih ngelihat dengan pandangan jasmani kasat mata kita. but the Heavenly Father can see us. Tetapi Bapa Surgawilah yang bisa melihat hal tersebut. Amen. And that's why He is receiving our prayer. That's why He is receiving us. Hallelujah. Makanya oleh karena itulah Bapa itu kemudian menerima kita, menerima doa kita. And Satan can also see that blood upon our life. Iblis Hallelujah. pun bisa melihat, saudara, tanda darah atas hidup kita itu. But he lies to us and claim again and again. But in the name of Jesus, we are more than conquerors in Jesus Christ. Tetapi yang dilakukan iblis, dia tipu kita, dia dustai kita, tetapi kita bisa mengatakan di dalam nama Yesus kita lebih daripada pemenang. And once Jesus paid the price at the cross, Pada hallelujah, saat Yesus melunaskan semuanya di atas kayu salib, he said, "It is finished." dia mengatakan sudah selesai. He said, "It is finished" means completely taken care of. Saudara, kalau dia bilang udah selesai, berarti ya tuntas, tas gitu ya. Hallelujah. Because Jesus did not say Jesus has finished. Hallelujah. Yesus tidak berkata, Yesus yang sudah selesai. Enggak. He said, "It is finished." Everything against the mankind is finished. Hallelujah. Yang dia ucapkan adalah sudah selesai. Berarti segala sesuatu yang melawan umat manusia itu sudah diselesaikan. Amin. Because though Jesus died on the cross, Sebab sekalipun Yesus mati di atas kayu salib, the Bible says he is not at the cross now. Thank you, Lord. Alkitab mengatakan bahwa dia tidak lagi berada di atas kayu salib sekarang. He is not at the cross now. Sekarang kan dia udah nggak ada lagi di atas kayu salib, saudara. That's why he did not say he has finished. He say it is finished. Makanya Hallelujah. dia tidak berkata bahwa aku sudah selesai. Enggak, dia bilang sudah selesai. Itu sudah selesai gitu ya. But when Jesus died, Tetapi pada waktu Yesus mati,
He took us to the cross and nailed everything against us at the cross. Thank you, Lord. Dialah yang membawa kita ke kayu salib dan kemudian memakukan segala sesuatu yang melawan, yang bermusuhan dengan diri kita. Then Jesus is buried at the tomb. Hallelujah. Kemudian Yesus itu dikuburkan, saudara. I want to read a portion, Romans chapter 6, verse 1 through 4. Roma 6. Romans 6, 1 through 4. Oke, Pastor. Roma 6, 1 sampai 4 ya, saudara. I'll read in English and Sister Diana will read in Indonesian. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Or do you know that as many of us as we were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore, we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Roma 6, 1 sampai 4. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amen. Amen. In fact, our water baptism, when we take, resembles the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. Saudara, sebenarnya ya baptisan air yang kita alami itu melambangkan kematian, kebangkitan, penyalipan, kematian, kebangkitan Kristus. So spiritually we are saying, jadi secara rohani kita bisa mengatakan, my old man Adam, or I died when Christ died. Hallelujah. Manusia lamaku, si Adam lama itu mati pada saat Kristus sudah mati. Pada saat Kristus mati, sorry. My old man, Adamic nature, my sinful nature was buried when Jesus was buried. Manusia lama saya, sifatnya Adam yang lama itu udah dikubur pada saat Yesus dikuburkan. And now who I am, what I am, is not that old Adam. The new Adam, Jesus Christ, is the one living in me. So I will walk in the newness of life. Nah, sekarang ini kehidupan saya bukan lagi manusia yang lama. Ini adalah manusia ciptaan baru dengan Yesus yang ada di dalam saya, menjalani satu kehidupan yang baru. Amen. In other words, when Holy Spirit raised Jesus, spiritually I was raised, so I can walk in the newness of life. Saudara, dengan kata lain, saudara, pada waktu Roh Kudus membangkitkan Yesus, kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, supaya kita bisa berjalan hidup di dalam pembaharuan. So, my brothers and sisters, jadi saudara-saudari, not only we died with Christ, kita bukannya cuma mati bersama dengan Kristus, we are buried with Christ. Dan bukan juga cuma dikubur bersama dengan Kristus. I want you to know your old man, the Adamic nature, everything has already died and got buried. Hallelujah. Saya ingin ya kita itu nangkep pemikiran bahwa manusia lama kita, sifat-sifat Adam kita yang lama itu udah mati, udah dikuburkan. Then you may ask, who are you? Who am I now? Mungkin Anda akan kemudian berkata, terus saya ini siapa sekarang? It's not you anymore. Saudara, bukan kita lagi, saudara. It is not I anymore. Bukan saya lagi, saudara. It is Christ. Hallelujah. Kristus. It is Amen. Jesus Christ who lives in me. Tetapi ini adalah Yesus Kristus yang hidup di dalam diri saya. And the Bible says, for those who are in Christ as a new creation. Dan di Alkitab mengatakan bagi mereka yang di dalam Kristus, mereka itu adalah ciptaan baru. I'm not that old person anymore. Saya bukan manusia lama lagi.
My past is gone. Yang lama itu udah lewat. I'm a new creation. Aku sekarang ini ciptaan baru. I belong to Jesus. Aku ini milik Yesus. Not only I belong to Jesus, Dan aku bukan hanya milik Yesus saja. my life belongs to Jesus. Hidupku Hallelujah. pun itu milik Yesus. Oh, hallelujah. Amen, amen. Not Amen. only we are buried with Christ, Jadi saudara, Thank you. kita bukan cuma dikubur bersama dengan Kristus, we are raised with Christ. kita pun dibangkitkan bersama dengan Kristus. In Colossians 3, 1 through 4. Di dalam Kolose 3, 1 sampai 4. Kolose 3, 1 sampai 4, saudara. Amin. Ya. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Kolose 2, 1 sampai 4, saudara. Kolose 3, sorry ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amen. Amen. Because we are raised with Christ. Saudara, karena kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, and the new man Jesus is living in us. Dan manusia baru Yesus itu hidup di dalam diri kita. Seek those things which are above. Hallelujah. Pikirkanlah atau carilah perkara yang di atas. Where Christ is at the right hand of God. Hallelujah. Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Not only seek the things above, dan bukan cuma mencari perkara yang di atas, even set our mind on things above. Hallelujah. Tetapkan pikiranmu untuk perkara yang di atas. Not on the things of on the earth. Hallelujah. Jangan yang ada di atas bumi. Oh, there may be discouraging news that is coming out every day. Saudara, Hallelujah. bisa saja saudara setiap hari ada kabar-kabar yang melemahkan semangat muncul ya. There may be uncertainty we hear every day. Hallelujah. Bisa saja setiap hari kita menerima kabar tentang tidak adanya kepastian. Or maybe the message of fear, we are hearing it every day. Atau mungkin ada kabar-kabar yang menakutkan kita terdengar setiap hari. The Bible says, seek the things above. Hallelujah. Alkitab mengatakan, carilah perkara yang di atas. And set our mind on things above. Hallelujah. Dan pikirkanlah, Inggris mengatakan, tetapkanlah pikiranmu kepada perkara-perkara yang di atas. Because Jesus is about to come. Hallelujah. Itu sebentar lagi akan datang, saudara. I do believe he's coming very soon. Saya percaya bahwa nggak lama lagi dia akan datang. And this is only a journey. We are in the earth. Hallelujah. Dan kehidupan kita ini kan cuma sekedar satu perjalanan aja. We are in our journey to our destiny. Hallelujah. Karena kita sedang menjalani satu perjalanan menuju destiny kita. And when Jesus comes, we will be with him forever and ever. Hallelujah. Dan apabila Yesus datang kembali, maka kita akan bersama dengan dia untuk selama-lamanya. We are heavenly citizens. Hallelujah. Warga negara surga. Maybe our body may say that our citizens is in Indonesia. Bisa saja saudara, tubuh kita ya kita WNI lah ya. But your spirit will say that citizenship is in heaven. Come on. Tapi roh kita mengatakan bahwa warga kita kewargaan surga, saudara. And this citizenship in the earth is temporary citizenship. Hallelujah. WNI kita ini kan sementara sifatnya, saudara. But the citizenship of heaven is permanent. Hallelujah. Tetapi kewargaan negara surga itu kan untuk selama-lamanya.
Because everything in this earth is temporary. Hallelujah. Segala sesuatu di atas muka bumi ini sifatnya sementara semua, saudara. And what we are going to have is permanent. Dan Hallelujah. yang sedang menanti kita di depan kita, yang akan kita miliki, itu adalah abadi sifatnya. That's why the word of God says, seek the things above. Hallelujah. Firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah atau carilah hal-hal di atas. And set your minds on things above. Hallelujah. Karena pemikiranmu kepada perkara-perkara yang di atas. I want you to say once again, I am heavenly citizen. Thank Mari you, Lord. saudara katakan sendiri-sendiri di rumah Anda masing-masing. Aku warga negara surga. Aku warga negara surga. I don't care what is happening in the world. Hallelujah. Nggak pedulilah di dunia mau terjadi apa aja. You know, when you take a flight, Saudara, kalau kita terbang ya dengan pesawat terbang, there may be earthquake that can happen in the earth. bisa Hallelujah. saja ya pas kita di pesawat terbang itu ada terjadi gempa bumi. There may Bisa. be a flood. There may be a flood that may be happening in the earth. Bisa juga terjadi air bah atau banjir di bumi. But you are above that because you are in the flight. Hallelujah. Kita berada di atas itu semua karena kita lagi terbang, kan? The moment you set your minds on things above, hallelujah, Begitu kita menetapkan pemikiran kita kepada perkara-perkara yang di atas, you will not be discouraged. maka kita Hallelujah. nggak akan kecil hati. Hallelujah. You will not be sad anymore. Thank you, Kita Lord. nggak akan bersedih lagi. And let me remind you something very clearly now. Saya Hallelujah. mengingatkan saudara sesuatu yang penting, yang supaya jelas banget ya. Satan has no power and authority over our life. Hallelujah. Tidak lagi punya kuasa atau otoritas atas hidup kita. Because the victory of Jesus is our victory. Thank you, Sebab Lord. kemenangan Yesus itu sudah menjadi kemenangan kita. So you have the power to say no to sin. Come on. Jadi saudara, kita punya kuasa loh. Kita punya kekuatan untuk mengatakan no kepada dosa. You can throw out all the curses because the curse was taken care already at the cross. Kita bisa Hallelujah. buang semua urusan kutuk-kutuk itu karena itu udah diberesin di atas kayu salib, saudara. And we are a blessed generation. Hallelujah. Sorry, Pastor. We are a blessed generation. Kita ini adalah generasi angkatan yang diberkati. And because Jesus paid the price at the cross for your sickness. Dan Hallelujah. karena Yesus itu sudah melunaskan pembayaran demi sakit penyakit kita. Even kayu as I'm salib. talking, you can receive the healing right now. Thank you, Sedang Lord. Pastor berbicara sekarang, Anda bisa saja sudah menerima kesembuhan Anda sekarang ini juga. And because the Bible says, because of the stripes of Jesus, we were healed. Come on. Alkitab Thank you, Lord. mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Amen. I command every pain in the body to disappear right now in Jesus' mighty name. Dan Thank you, setiap Lord. rasa sakit di dalam tubuh itu tersingkir di dalam nama Yesus. Oh, hallelujah. I command every pain, that headache and everything, that pain, I don't know what to say, how to say that, but you feel that pain, to command in Jesus' name to disappear right now as I'm talking. Yeah. Thank you, Aku Lord. perintahkan semua rasa sakit yang mungkin ada di kepala atau apa saja rasa yang tidak enak di kepala, aku perintahkan tersingkir, keluar, pergi demi nama Yesus. Migraine, headache, I come against that in Jesus' name. Be gone now. Hallelujah. Rasa sakit kepala, migrain, aku tengking engkau sekarang demi nama Yesus. Infections in the body, even throat infection and nasal congestion, all those symptoms you're facing, in Jesus' mighty name, be healed right now. Thank you, Semua Lord. infeksi yang terjadi di tubuh maupun di tenggorokan atau kita suara dan pernapasan, aku perintahkan ditengking dan terusir sekarang demi nama Yesus. Rheumatic arthritism, in Jesus' mighty name, be healed right now. Thank you, Lord. Rematik, artritis, radang sendi disembuhkan sekarang demi nama Yesus. Kidney diseases be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Sakit ginjal disembuhkan demi nama Yesus.
or trouble with the esophagus and also stomach, be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Semua Lord. permasalahan sakit di dalam perut maupun lambung, semuanya itu sembuh demi nama Yesus. Pain in the feet and knees, in the pain in the knee that you're not able to walk properly, now be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Rasa sakit di dalam kaki, terutama lutut, di lutut sehingga Anda sulit berjalan, jadilah sembuh demi nama Yesus. Heart conditions be healed in Jesus' mighty name. Jantung disembuhkan demi nama Yesus. Because of the victory of Jesus is our victory. Hallelujah. Kemenangan Yesus itu adalah kemenangan kita. Amin. And Jesus already paid the price for it. Dan Yesus Hallelujah. sudah membayar lunas semuanya itu di atas kayu salib. Not only we died with Christ, Kita bukan cuma mati bersama dengan Kristus, saudara. not only we are buried with Christ, Kita bukan cuma dikubur bersama dengan Dia. not only we are raised with Christ, Kita bukan cuma dibangkitkan bersama dengan Dia. we are seated with Christ. Kita ini didudukkan bersama dengan Kristus. Oh, spiritually, we are seated with Christ. Secara Thank you, roh, saudara, secara rohani, kita Thank you, ini Lord. didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Maybe our physical body is still in this earth. Hallelujah. Tentu saja memang tubuh jasmani kita masih di bumi, saudara. But spiritually, we are already seated with Christ. Tetapi secara roh, saudara, kita ini sudah didudukkan bersama dengan Kristus. Because we are seated with Christ, Dan oleh karena kita didudukkan bersama dengan Kristus, we can behold His beauty. Hallelujah. kita memandang keelokannya, keindahannya. We can experience His presence. Kita bisa Hallelujah. mengalami, merasakan hadiratnya. We can adore and worship Him. Hallelujah. Memuja, menyembah Dia. We can enjoy His fellowship. Hallelujah. Mati persekutuan dengan Dia. Dear brother, dear sister, Saudara-saudari, Jesus is not far from you. Yesus itu tidak jauh dari kita, saudara. You are seated with Christ. Hallelujah. Didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. And it is Jesus who decides what will happen to us. Dan Yesuslah yang mengambil keputusan apa yang akan terjadi atas diri kita. We read in Revelation 1:18. Hallelujah. Wahyu 1 ayat 18, saudara. Wahyu 1 ayat 18. Revelation 1:18. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive for evermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amen. By the death at the cross, Oleh karena kematiannya di atas kayu salib, Jesus has taken back the key from Satan. Hallelujah. Yesus telah merebut kembali kunci itu dari iblis. And He has the key now. Hallelujah. Kunci itu ada di tangan Yesus, saudara. He has the key of Hades and death. Hallelujah. Allah yang memegang kunci atas kerajaan maut dan kematian. He has the authority now. Hallelujah. Dialah yang pegang otoritas itu sekarang. That's why Jesus said, Makanya dia berkata, all authority in heaven and earth is given unto me. Thank you, Lord. kuasa, kekuatan, kuasa, otoritas telah diberikan kepadaku. My dear brother, my dear sister. Saudara-saudari semua, Our loving Savior has the key. Hallelujah. Juru selamat kita yang penuh kasih itu, yang kita kasihi itu, dia yang memegang kunci. Our heavenly groom has the key now. Hallelujah. Pria kita itulah yang memegang kuncinya. And He is our Savior. Dan Hallelujah. dia itu adalah juru selamat kita. He is our Lord. Dia itu Hallelujah. Tuhan kita. He is our God. Dia itu Allah kita. And we are His bride. Dan kita Hallelujah. ini adalah pengantin wanitanya. Why do we fear anymore? Terus Hallelujah. kenapa? Kita ketakutan itu kenapa? It doesn't what may happen in this temporary earth.
Saudara, nggak pedulilah apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan yang sementara ini. We are safe in the hand of Jesus. Kita ini kan aman di dalam tangan Tuhan. I know He's not far from us. Hallelujah. Saya tahu Dia tidak jauh dari kita, saudara. Even as I'm talking, thank you, Pada Lord, saat saya sedang berbicara ini, I experience His presence. saya bisa Hallelujah. merasakan hadiratnya. He's so near to us. Thank you, Lord. Dia begitu dekat kepada kita, saudara. He's so near to us. Thank you, Dia Lord. begitu dekat kepada kita. We are heavenly citizens. Oh, hallelujah. Warga surga yang kekasih. Oh, every country take care of their citizens. Hallelujah. Negara itu kan memelihara warganya. How much more the Heavenly Father? Apalagi Bapa Surgawi. We are heavenly citizens. Come on. Ini warga surga, saudara. Yeah, Ellen, Natalia, why do you worry? You belong to Jesus. Hallelujah. Ya, yang namanya tadi disebut kurang jelas ya, Pak. Kenapa kok Anda itu khawatir? Kan Anda itu milik Yesus. I experience the embracing love of Jesus flowing in this platform right now. Saya bisa merasakan kasih Yesus yang penuh, yang memeluk itu di dalam platform kita ini. The Spirit of God is telling His children, Roh Tuhan sedang berkata kepada anak-anaknya, don't weep, don't cry. Jangan nangis, jangan meratap. You are mine. Hallelujah. Kalian itu milikku. I have purchased you. Aku telah membelimu, melunaskannya. You are mine. Kalian itu milikku. Rejoice. Bersukacitalah, amen. Because I'm coming soon. Hallelujah. Aku akan datang kembali. This trouble you face is very temporary. Hallelujah. Permasalahan yang sedang engkau alami ini cuma sementara sifatnya. Brother Parwo, God has a plan for your life. Hallelujah. Ya, yang tadi disebut namanya, saudara, saya kurang jelas ya. Tuhan punya rencana bagi hidup Anda. God has a plan for your life. Tuhan itu punya rencana bagi hidup Anda. I feel like the anointing of the Holy Spirit is flowing in this platform. Saya bisa merasakan pengurapan Tuhan mengalir di platform kita, saudara. Amy Nusatia, that name is coming to me. The Lord is touching us. I'm talking. Hallelujah. Ibu Amy ya, Nusatia. Tuhan sedang menjamah Anda pada saat saya berbicara. The Lord is touching some people as I'm talking right now. Tuhan sedang menjamah beberapa saudara pada saat saya sedang berbicara. Oh, Jesus. Some people are saying you are in the midst of a fire. You feel like fire in your life now. Saudara, ada di antara Anda yang seakan-akan berkata, saya ini kok kayak di tengah-tengah api ya dalam kehidupan ini. But my sister, my brother, you are not alone. Tetapi saudara-saudari, enggak seperti itu. The Lord is with you. Karena Tuhan beserta dengan Anda. You will not be consumed by this fire. Anda tidak akan dihanguskan oleh api itu. Oh, there is a mighty presence that's flowing in this platform. Hadirat Tuhan yang luar biasa ada di platform kita ini. Oh, as I conclude, I want you to lift your hands right now. Saudara, mari kita semua angkat tangan bersama, saudara. Ask the Holy Spirit to touch you. Dan biarkan Roh Kudus menjamah kita semua. It is the presence of Jesus. Itulah hadirat Yesus. Jesus. Lord, touch your children right now. Tuhan, jamah anak-anakmu sekarang. Touch them right now. Jamah sekarang, Tuhan. You understand each one of them more than they themselves understand them. Sorry, Pastor. You understand each one of them. Karena Engkau sendiri yang memahami, mengerti setiap daripada kami, Tuhan. More than they themselves know. Bahkan lebih daripada diri kami sendiri mengenali diri kami. Oh, Rika Sila Katarasi Kusuma. The Lord truly loves you, my sister. Kusuma,
Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi Anda. Be encouraged. The Lord knows you so much. Jadilah kuat ya, karena Tuhan itu sangat mengenali Anda. Oh God. Thank you, Lord. There is no room for discouragement. Tidak ada lagi ruang untuk kekecilan hati atau keputusasaan. Maybe the situation may look discouraging. Bisa saja situasinya memang bikin kayak putus asa, saudara. But we are heavenly citizens. Tetapi kita ini warga surga. Lily, you are a heavenly citizen. Lily, Anda itu warga surga. You are a heavenly citizen. The Lord is talking to each one of us. We are heavenly citizens. Tuhan sedang berbicara kepada setiap daripada diri kita, saudara, bahwa kita ini adalah warga surga. Amen. Oh God. I feel like an open heaven right now. Saya merasa seperti surga terbuka, saudara. The Lord is pouring out His blessing upon His children. Tuhan sedang mencurahkan berkat-berkat-Nya ke atas anak-anak-Nya. Lord, I thank you for this time that you have given us. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan ini, Tuhan. Thank you for the blessing that is coming upon your children. Terima kasih untuk berkat-berkat yang datang atas diri kami. Thank you, Lord, you care for each one of us. Terima kasih atas kepedulian dan perhatian Engkau kepada setiap daripada kami. Strength for today and bright hope for tomorrow. Kekuatan untuk hari ini dan harapan yang penuh dengan masa depan cerah untuk hari besok. Lord, I give you all the glory that is due unto you. Tuhan, kuserahkan semua kemuliaan yang memang sepantasnya bagimu, Tuhan. Thank you for using me and my sister Diana. Terima kasih bahwa Engkau memakai pastor dan juga penterjemah. We give you all the glory. Semua kemuliaan hanya bagimu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Thank you,